Hello po. Dito po kami sa solar line. Mark 10. Woohoo! Medyo madulas. Game. Ayan. Let's go. Bitaw. Yeah. Dulas white. Ramdam mo? Ramdam mo? Madulas. Modulate lang ha. Modulate. Ah, dala. Dulas po ang daan. Grabe, sobrang dulas. Dito hintayin natin si Mark. May roots ha. Roots. Marots. Oh, sagasa lang. Oh, sige, sige. Dito natin hintayin si Mark 10. Grabe, solid. Wala pa man. Oh. Wala pa man. Alalay na lang. Pero sagasaan mo lang, brad, pero alalay ka. Ibig sabihin parang baba ka ng konti. Ito siya. Ayan siya. Ito pa ng konti. Yan, ganyan lang. Dab lang ng dab. Dulas. Ito pala rito. Okay. Ganda, kaya lang madulas eh. G? G? Yan, nagkapainan na ako. Bitaw lang oh. Tapos control lang sa bike. O, pa-jack konti. O, tapos bitaw lang, Brad. Bitaw. Hindi, ito. Bagal lang tayo. Chill pace, chill pace. Diyan pa, Mark? Ayan, diyan ka pa? Ayan. Ayan, bitaw lang oh, ganito oh. Oh, flow ito, sobra. Basa lang kasi. Ay, hindi basa. Putik. Ayan o. Sudo mo na lang. Bitaw lang na eh. Ayan ganyan o. Ha? Walang steep. Dito tayo sa kabila. Ay! May rats ha. Yan, sagasa lang yun. Ayan, bitaw lang. Padjak konti. Ayan, alalay lang. Yan o. Dab dab. Tapos bitaw. Pag bumitaw ka, ano lang, brace yourself na. Oo, kasi basa eh.
Jack. Ay, grabe. Brad? Yoo! Ah. Mark! Oh! Okay na? Sige. Punta ako dyan. All day vlog. Sakto, buti nag-goggles tayo. Oh, Putik na, no? butik. Kinain. Okay na. Lilisin ko lang. Sige. Di ka sumisigaw eh. Hindi, ano? Okay naman. Sigaw ko pag okay. Alright. Bye guys. Cut ko muna part 1. Guys. Muna break.